The historic and auspicious Kharchi Mela 2026 is set to commence from 22nd July. On Monday, a high-level coordination meeting was held at the West Tripura District Magistrate Conference Hall. The meeting saw the presence of MDC Gita Debbarma, MLA Ratan Chakraborty, West District Chief Biswajit Shil, and officials of various departments. The strategy session focused heavily on executing smooth infrastructure deployment, security coordination, and public amenities for the thousands of devotees expected to descend upon the Chaturdas Devta temple in Kharchi during the festival. The high-profile administrative meeting was chaired by senior legislator and 5 Kharchi constituency MLA Ratan Chakraborty. আমাদের এই বছর 2026 আমাদের ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা তথা নর্থ ইস্টের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যে মেলা, সবাই জানেন যে খার্চি মেলা, এই উৎসবটা আগামী মাসের ইংরেজি মাসের 22 তারিখ থেকে শুরু হবে। 7 দিনব্যাপী মেলায় বৈচিত্র্যের অভাব থাকে না। বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের সম্ভার নিয়ে নতুন নতুন চিন্তা, নতুন নতুন ভাবনাকে সামনে রেখে মেলাকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং মানুষের সামনে তুলে ধরার আমরা চেষ্টা করছি। MDC Gita Debbarma expressed her gratitude towards the strong initiative and gave her well wishes ahead of the fair's official inauguration. जों साइमानो जोंनि राज्योआव कायसा ঐতিহ্যবাহী कायसा खार्चि पूजा प्रत्येक बोसोर नंगौ आबो जुलाई मासनि 22 तारिखआव खुंनाय आबो 7 दिन ब्यापी अ खार्चि पूजा मेला दङ आबो जेहेतु ঐতিহ্যবাহী आ कबेन जों साइमानो आबो बुसुक प्राचीन जोंनि हानि अनेक प्राचीन अ पूजा नियाखबो मेला सो आबोनो न बाहायखाय ताकलाय 2026 जुलाई मासो जाटांना थांतंगनि 22 तारिख आबोनो बाहायके माने फुल प्लेजार तो बाहायके सक्सेसफुल वन खालायति सेमान आबोनो रखसावने तिनि जतो लाइन डिपार्टमेंट अफ वेआरो जों मीटिंग खालायनायनि आचुगलायो जोंनि बिसङाव तिनि दङ मानिजा कुकनाय जोंनि बरमगना जोंनि एमएलए खयरपुरनि एमएलए सार रतन चक्रवर्ती महोदय दङ। Senior administrative officials from the West Tripura District Administration, Department of Power, Water Resources, and the Tripura Police were also present at the meeting. Reported by Narayan from Agartala, Chini, Khorang.